अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट है जी, क्योंकि इमरान खान साहब की सेहत को लेकर के अब उनकी फैमिली की तरफ से बहुत ज़्यादा कंसर्न्स का इजहार भी हो चुका है। और अलीमा खान साहिबा की जो कैफियत है उसके बाद पीटीआई लीडरशिप जो है उसको भी मजबूरन कुछ ना कुछ करना पड़ा है। और अब आज के रोज़ होने वाला है एक बहुत ही अहम और हंगामा खेज किस्म का इजलास, तो इसके ऊपर भी बात करते हैं। इसके साथ साथ सुहेल आफरीदी साहब ने दो तीन अहम स्टेप्स लिए हैं। एक तो एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ है और फिर उसके बाद उन्होंने एक नमाज जनाजा में शिरकत भी की है, और उनकी एक अहम मुलाकात की खबरें भी गर्म हैं। तो इन तीनों चीज़ों को भी देखेंगे। इसके साथ एक और मुलाकात की खबरें भी गर्म हैं कि शहबाज शरीफ साहब की अब अगली मुलाकात किससे होने जा रही है, उससे मुतालिक भी आपको बताएंगे। या अचानक से वफाकी हुकूमत इतनी मुलाकातों पे क्यों इंटरेस्टेड हो गई है, तो ये भी ज़रा बात करेंगे। थोड़ी बात करेंगे जो मरियम नवाज़ साहिबा ने आज एक स्टेटमेंट दिया, उसके ऊपर बड़ा तूफ़ान मचा है। और फिर थोड़ी बात करेंगे इंडिया को जो एक नुकसान पहुंचाया है पीटीआई ने, और जिसकी वजह से उसकी चीखें जो हैं वो इस वक्त आसमान पर देखी जा सकती हैं, सुनी जा सकती हैं। तो इन तमाम चीज़ों के ऊपर बात होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले जी इमरान खान साहब की बात करते हैं, जिनको इस वक्त आपको पता है कि कैद तन्हाई में भी डाला गया है। और उनकी अब चूँकि आँख के प्रॉब्लम की वजह से जो सेहत से रिलेटेड कंसर्न्स हैं उसमें फैमिली अब बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है। अलीमा खान साहिबा इंसदाद दहशत गर्दी अदालत में पेश हुई, और उनकी भी काफ़ी लंबी हेयरिंग चली। और उसके बाद जो उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की, तो उन्हें देख कर काफ़ी दिल जो है वो परेशान भी हुआ, उदास भी हुआ कि एक बहन जो है वो कितनी ज़्यादा बेबस खुद को महसूस कर रही है। और पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि अलीमा खान साहिबा की आवाज़ बाकायदा भर आई। ऐसा महसूस हुआ कि वो बाकायदा आबदीदा हो गई हैं। यानी इतनी उनकी बेबसी जो थी वो फ़ील हो रही थी आवाज़ में कि वो परेशान इतनी ज़्यादा थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो कुछ कर नहीं पा रही। तो बिल्कुल आप जैसे किसी लम्हे के लिए हौसला खो देते हैं, तो इस तरह की उनकी कैफियत लग रही थी। अदरवाइज़ हम सब इस बात के मोतरफ़ हैं कि अलीमा खान साहिबा बड़ी हौसलामंद खातून वाक़ई हुई हैं, बड़ी दिलेर खातून वाक़ई हुई हैं। और हर तरह के हालात में कभी उन्हें घबराया हुआ, परेशान नहीं देखा। लेकिन भाई की बीमारी एक ऐसी चीज़ है जिसने उन्हें अंदर से हिला दिया है। और ये वाक़ई कोई बहन ही इस तकलीफ़ को महसूस कर सकती है कि अगर उसकी बेबसी भी हो तो वहाँ पर फिर वो क्या करे। तो वो उनके जो जज़्बात थे वो बड़े नेचुरल थे, और इसी वजह से उन्होंने जो पीटीआई लीडरशिप है उसके लिए भी कहा कि उन्हें इसके ऊपर कोई लाहेमल देना होगा। और अदरवाइज़ भी वो यानी काफ़ी मुस्तरब नज़र आई कि जो दर्द एक इमरान खान के लिए होना चाहिए था, जिस तरह से एक आवाज़ उठनी चाहिए थी, जो तकलीफ़ महसूस की जानी चाहिए थी। हालांकि वो कौम की खातिर जेल में बैठा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी उस तरह से वो चीज़ रिएक्शन में नज़र नहीं आ रही। तो इस चीज़ के ऊपर वो काफ़ी मुस्तरब नज़र आ रही थी। इसके अलावा इमरान खान साहब के साहबजादे कासिम खान ने भी आज ट्वीट किया है। उन्होंने जो चंद दिन पहले हमने आपको खबर दी थी उसकी एक तरह से तस्दीक भी की है, क्योंकि उन्होंने बताया कि उन्होंने वीज़े के लिए जो दरख्वास्तें दे रखी थी वो हुकूमत पाकिस्तान प्रोसेस नहीं कर रही है। तो जो हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से आप कह लें कि टीवी पे बयान दिए ये जा रहे थे कि अगर वो आना चाहें तो मिलना चाहें तो हमें कोई मसला नहीं है, लेकिन हकीकत ये है कि उनका वीज़ा प्रोसेस नहीं किया जा रहा है। और उन्होंने अपने ट्वीट में जहां इमरान खान साहब को बेहतर तिब्बी सहूलियात देने का मुतालबा किया, वहीं उन्होंने जो ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको आवाज़ उठाने के लिए कहा। तो वहीं उन्होंने ये भी बताया कि उनकी फैमिली से मुलाकातें बंद करना और उनके बेटे जो कि उन्हें विज़िट करने आना चाहते हैं उनका जो प्रोसेस है उसको रोकना, ये सब जो है ये बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है यहाँ जो इस वक्त रजीम मुसल्लत है उसकी जानिब से। तो उन्होंने इस चीज़ को अब बाकायदा ट्वीट में इजहार भी किया है। अब इन तमाम चीज़ों के बाद एक हलचल मची है, और ख़ास तौर पर अलीमा खान साहिबा ने जो डयाला के बाहर कल गुफ्तगू की और आज जो इंसदाद दहशत गर्दी अदालत के बाहर गुफ्तगू की, जिसके बाद अब एक अहम फैसला लिया गया है पीटीआई लीडरशिप की तरफ से। और उन्होंने एक हंगामी इजलास बुला लिया खैबर पख्तूनख्वा हाउस में, जिसमें जो तमाम मुल्क भर से इनके MNAs MPAs टिकट होल्डर्स ओहदेदारान जो भी शिरकत कर सकते हैं सबको जो है उन्होंने इनवाइट किया है। और एक ग्रैंड इस मीटिंग में ये तय किया जाएगा कि आगे इमरान खान साहब की सेहत को लेकर के, उनकी रिहाई को लेकर के, उनके मामलात को लेकर के क्या आखिर स्ट्रैटेजी बनाई जाए, क्योंकि अब उन्हें ये नज़र आ गया है कि दबाव बहुत बढ़ चुका है। अब सिर्फ वर्कर, सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट वही नहीं, बल्कि इसके साथ साथ जो फैमिली मेम्बर्स हैं
وہ بھی ان کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ ان کی پارٹی جو ہے وہ اس سلسلے میں کیا قدم اٹھاتی ہے. اور اب تو بڑی کھل کے بات ہو گئی ہے کہ کیونکہ ان کی بات صحت پر آ گئی ہے تو اب ان کی بہنوں کی بھی بس ہو گئی ہے. تو اب اس ساری صورتحال میں ایک گرینڈ جو یہ اجلاس بلایا گیا ہے، اس میں تمام تر صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا اور اس میں فیصلہ کیا جائے گا کہ کیا کوئی بڑا سٹیپ اگر لینا ہے تو وہ کیا ہو سکتا ہے. کیا وہ خیبر پختونخوا کو بند کرنا ایک آپشن ہے، یا پھر لانگ مارچ کرنا دوسرا آپشن ہے، یا کوئی اور آپشن جو ہے اس کو آپٹ کیا جا سکتا ہے. تو یہ ایک کافی اہم اجلاس ہوگا اور اراکین اس میں جب اپنے رائے دیں گے تو اس کے بعد کسی حتمی فیصلے کے اوپر پہنچا جائے گا. میرا خیال ہے کہ یہ ان کے لیے بڑا ضروری ہوگا کہ یہ اس کے بعد کسی حتمی فیصلے کا اعلان کریں، کیونکہ اگر اس اجلاس کے بعد بھی یہ لوگ کوئی حتمی لاہ عمل کا اعلان نہیں کر سکے تو پھر میرا خیال ہے کہ معاملات کافی زیادہ ان کے لیے بگڑ جائیں گے اور ان کو کچھ نہ کچھ جو ہے اب کم از کم اعلان ضرور کرنا پڑے گا، اور دیکھتے ہیں کہ ان کی طرف سے کیا لاہ عمل آتا ہے. اچھا جی، اس کے علاوہ جو نظریں ہیں وہ سہیل آفریدی صاحب کی طرف ہیں. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی صاحب جو ہیں ان کی آج ایک ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں بڑی اہم ملاقات ہوئی ہے کور کمانڈر پشاور کے ساتھ، اور ایسا لگ رہا ہے کہ وہ تھوڑا سا سسٹم کو انگیج کر رہے ہیں. اور اس سلسلے میں انہوں نے جو شہباز شریف صاحب کی طرف سے پیغام آیا تھا ملاقات کا، انہوں نے وہ ایکسیپٹ بھی کیا، ان سے ملاقات بھی کی. اس کے بعد انہوں نے آج ایپیکس کمیٹی کا اجلاس بھی بلایا ہے، اور اس اجلاس میں انہوں نے جو کور کمانڈر پشاور ہیں ان کے ساتھ اور جو دیگر سیکورٹی فورسز کے عہدیداران اور افسران تھے ان کے ساتھ، اور جو ان کے ظاہر سویلین سائڈ کے بھی تھے ایپیکس کمیٹی کے ممبرز، ان سب کے ساتھ مل کر ایک 3 گھنٹے پر مشتمل اجلاس کی صدارت کی. اور اس اجلاس میں بہت سے اہم معاملات جو سیکورٹی ایشوز سے ریلیٹڈ تھے، جو آئی ڈی پیز سے ریلیٹڈ تھے، تیرا آپریشن سے ریلیٹڈ تھے، ان تمام چیزوں کے اوپر جو ہے وہ گفتگو کی گئی، اور اس کے اوپر جو ہے وہ اہم فیصلے بھی لیے گئے ہیں جن کا اعلان ابھی نہیں کیا گیا، لیکن بتایا یہ جا رہا ہے کہ اس سلسلے میں ایک سیریس ٹاک ہوئی ہے. اچھا، میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ یہ لوگ سارے بیٹھے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہی بات سہیل آفریدی صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ نے جو بھی فیصلے کرنے ہیں اس میں آپ ہمیں تو آن بورڈ لیں. آپ ہمارے صوبے سے متعلق فیصلہ کرتے ہیں اور ہمیں کوئی پوچھتا نہیں ہے، ہمیں کوئی بتاتا نہیں ہے. تو یہ ایک اچھی پیش رفت ہے کہ ایٹ لیسٹ انہیں آن بورڈ لینے کے لیے کچھ کوشش شروع کی گئی ہے. تو یہ خیر، یہ تو صوبائی کمیٹی کا اجلاس تھا، اور یہ تو پہلے بھی جو پی ٹی آئی کی حکومت تھی وہ کال کر سکتی تھی، لیکن سوال وہی تھا کہ ظاہر ہے جب آپ کو یہ یقین ہو کہ ایک کوآپریشن جو ہے وہ ہو سکتی ہے اس سلسلے میں، تو آپ پھر ظاہری سی بات ہے اس چیز کو آگے پرسو کرتے ہیں. تو بہرحال حالات اور ماحول کچھ ایسا بنا تو انہوں نے یہ اجلاس بھی بلایا. یہ شاید بالکل جو ملاقات طے ہوئی تھی اس کے اندر یہ ڈسکس ہوا ہو کہ آپ بھی اس سلسلے میں تعاون کریں اور جو اجلاس ہے وہ کال کریں اور اس کے اندر مل کے ایک مشاورت کریں. تو اس لحاظ سے یہ ایک اچھی پیش رفت ہوئی ہے. اس کے علاوہ جو ایک آج ڈیفرنٹ بات ہوئی وہ یہ کہ سہیل آفریدی نے پچھلے دنوں ایک تقریر میں یہ شکوہ کیا کہ جو فوجی افسران شہید ہوتے ہیں ان کے جنازوں کے حوالے سے انہیں نہیں انفارم کیا جاتا اور انہیں نہیں بتایا جاتا، تو ظاہر ہے وہ شرکت نہیں کر پاتے، اور جب وہ شرکت نہیں کر پاتے تو اس بات کے اوپر علیحدہ ایک تنقید بھی ہوتی ہے، اور باقاعدہ ان کو اس طرح سے باقاعدہ یعنی ایک پروپیگنڈا ان کے خلاف کیا جاتا ہے کہ دیکھیں جی یہ جو وزیر اعلیٰ ہیں یہ تو فوجی افسران جو شہید ہوتے ہیں ان کے جنازوں تک میں نہیں جاتے، ان کی فیملی سے نہیں ملتے. حالانکہ اس کا انہوں نے یہ جواب دیا تھا کہ جی مجھے تو انفارم نہیں کیا جاتا ہے. تو آج یہ بھی ایک ہمیں تبدیلی نظر آئی کہ حال ہی میں شہید ہونے والے آپریشن کے دوران شہید ہونے والے کیپٹن عباس شنواری بہت جواں سال یہ پاک فوج کے آفیسر تھے، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، ان کی شہادت ہوئی. تو آج کور کمانڈر پشاور نے، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے باقاعدہ ان کے نماز جنازہ میں مل کر شرکت بھی کی اور ان کو کندھا بھی دیا. تو یہ ایک بڑی پیش رفت تھی کہ کم از کم انہیں آن بورڈ لیا گیا، انہیں بتایا گیا، اور انہوں نے بھی اچھا جیسچر دیا کہ کم از کم نماز جنازہ میں شرکت کی. تو یہ ایک جو آپ کو نظر آ رہی ہے تبدیلی کہ جہاں پہ سسٹم جو ہے انہیں کم از کم انوالو تو کرے، انگیج تو کرے، انہیں ایکسیپٹ تو کرے کہ ہاں بھائی یہ بندہ بھی اب سسٹم کا حصہ ہے، یہ وزیر اعلیٰ بن چکا ہے، ہمیں پسند ہو یا نہ ہو اب ہمیں اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ ورکنگ ریلیشن بنانا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ اگر سسٹم کی طرف سے سوچ ہے تب بھی اچھی بات ہے، اگر سہیل آفریدی نے اس سلسلے میں کوئی تھوڑی بہت لچک پیدا کی ہے تو تب بھی اچھی بات ہے. لیکن اس میں جو بڑا یہ ایک
कड़ा सा जिसको कहते हैं ना रास्ता है सुहेल आफरीदी के लिए। उसकी वजह ये है कि जहाँ ज़रा सा वो ज़्यादा इनके साथ इंगेज हुए या इनकी ऐसा लगा कि जैसे बहुत इनके करीब हो रहे हैं, सिस्टम में इन्वॉल्व हो चुके हैं, तो वहाँ पर फिर पीटीआई के लोग जो हैं उनकी तरफ से भी सख्त जो है वो आप कह लें कि नज़र रहती है कि जनाब ये क्या हो रहा है। कहीं अली अमीन गंडापुर साहब की तरह ये तो नहीं कि अपने मामलात सेट करके बस चलते जाएंगे, इधर जोशीली तकरीर कर ली, उधर जाके उनके सारे मामलात में हाँ भी मिला दें। तो ये देखना होगा, वर्किंग रिलेशनशिप पे तो किसी को एतराज़ नहीं होगा, लेकिन ये देखना होगा कि क्या सुहेल आफरीदी साहब तमाम जो पॉलिसीज़ हैं वो एज़ इट इज़ वफाक की ऑप्ट कर लेते हैं या कोई अपनी जो उनकी बात है वो मनवाने में कामयाब होते हैं। और ये पता लग जाता है कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। आप देखिए, आप पब्लिकली एक स्टांस लेके बैठे हैं कि जी हमने ऑपरेशन की मुखालफत की है, तो जब आपने की तो वो पता भी लगा कि आपने की है और आपने सिस्टम को रेजिस्ट किया उसके ऊपर और एक्सपोज भी किया। तो जब आपने स्टांस लिया तो वो नज़र भी आया। लेकिन अब उसको आप कैसे मनवाते हैं या आप ख़ुद उनकी मान जाते हैं, तो अगर ऐसा कुछ होगा तो वो भी नज़र आ जाएगा। तो ये मेरा ख़्याल है कि एक इनके लिए काफ़ी देखभाल के चलने की बात होगी। लेकिन सुहेल आफरीदी साहब इसके बावजूद भी कोई अभी इतने आप ये नहीं कह सकते कि बड़े नॉर्मल हालात में आ गए हैं। अगरचे उनके हवाले से ये ख़बर भी आई है कि 12 फरवरी को मुमकिना तौर पर, ये कुछ सहाफ़ी आज ख़बर दे रहे हैं कि 12 फरवरी को मुमकिना तौर पर उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई जा सकती है। आज तारिक फजल चौधरी साहब ने भी हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में ये बात कही कि जी 8 फरवरी के बाद इमरान खान साहब की मुलाकातें भी बहाल हो जाएंगी। तो सुहेल आफरीदी की अगर इमरान खान साहब से मुलाकात करवाने की खबर भी मार्केट में आ रही है, तो ये तमाम चीज़ें जो है ये आपको बड़ी सुनने में अच्छी लग रही होंगी यकीनन कि हैं क्या वाकई इतनी संजीदगी हो गई एकदम सिस्टम के अंदर कि जी इन लोगों को भी कोई थोड़ी स्पेस देनी है। इसकी वजह क्या है ये मैं आपको बताती हूँ। लेकिन मैं साथ ही ये भी एक बात क्लैरिफाई कर दूं कि आज मैं ये भी सुन रही थी कि मुनीर फारूक साहब का एक क्लिप काफ़ी वायरल था जिसमें वो कह रहे हैं कि सुहेल आफरीदी जो है वो अपना टेन्योर पूरा करते हुए नज़र नहीं आ रहे अगर उन्होंने अपनी रविश ना बदली, पॉलिसी ना बदली। तो मैं इस पे देख रही थी, बहुत से लोग जो थे वो तनकीद भी करते, लेकिन मेरे ख्याल से ये मेरे लिए तो कोई इतनी हैरत अंगेज़ बात नहीं है। अगर वो ये मुनीर फारूक बता रहे हैं तो ये तो मेरा ख्याल है कोई भी प्रिडिक्ट कर सकता है। इस वक्त जो हालात हैं ज़ाहिर सी बात है उनके लिए फेवरेबल नहीं है, वो तो हमें पहले दिन से नज़र आ रहा है। लेकिन मैं एक चीज़ आपकी ज़रूर रिकॉर्ड का हिस्सा बना दूं कि सुहेल आफरीदी साहब से मेरी 2-3 मुलाकातें हो चुकी हैं और इसके अलावा मैंने उनकी कुछ तकारीर भी सुन रखी हैं। मैंने उनकी इन मुलाकातों में या तकारीर में कहीं पे भी ये नहीं सुना दावा करते हुए उन्हें कि मैं अपना दौर मुकम्मल करूँगा, मैं 5 साल पूरे करूँगा। ऐसी मैंने कोई बात उनके मुंह से नहीं सुनी और ना ही मुझे कहीं पे ये महसूस हुआ कि उनकी ये ख्वाहिश है कि वो अपना टाइम पूरा करें और लंबे अरसे तक वज़ीर आला रहें। लेकिन मैंने उनके मुंह से एक बात ज़रूर सुनी थी और वो ये थी कि जितनी देर भी इस मनसब पे रहूँ इज़्ज़त के साथ रहूँ। इंसान जब तक भी रूल करे वो इज़्ज़त के साथ करे, ये उन्होंने बात ज़रूर मेरे सामने कही हुई है। और अब उन्होंने अपनी कुछ तकारीर में ख़ुद ये बात कही है कि मैं ज़्यादा देर यहाँ पे शायद नहीं रह सकूँगा। तो उन्हें भी इन खदशात का पता है कि जहाँ पे भी सिस्टम को लगा कि अब वो अनबेरेबल हो गए हैं या वो बात नहीं सुन रहे हैं, तो वहीं पे उनको किसी भी मुकदमे में नाअहल करके उन्हें जेल में डाला जा सकता है, उन्हें फ़ारिग किया जा सकता है। तो ये कोई हमारे लिए इतनी अचंभा बात नहीं। यहाँ तो वज़ीर आज़म एक झटके में जो है वो चले गए घर, तो वज़ीर आला को घर भेजने में इनको कौन सा टाइम लगेगा। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जो उनको नहीं पता। वो ना सिर्फ ये कि इसको जानते हैं बल्कि इसके लिए मेंटली प्रिपेयर भी हैं। अच्छा जी, अब दूसरी तरफ जो अहम चीज़ है वो ये कि कुछ और मुलाकातें भी शुरू हो गई हैं। अब ख़बर ये भी आ रही है कि महमूद खान अचकज़ई साहब ने शहबाज शरीफ साहब को एक ख़त लिखा था इमरान खान साहब से मुलाकात करवाने के हवाले से और जो दीगर मामलात है उसके ऊपर डिस्कशन और मुज़ाकरात के लिए भी। तो शहबाज शरीफ साहब ने महमूद खान अचकज़ई साहब से मुलाकात का फ़ैसला कर लिया है और इस बात को आज तारिक फजल चौधरी साहब भी कन्फर्म कर रहे थे कि जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो अपोजिशन लीडर के पास खुद जाकर मुलाकात कर लेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी अगर दो ऑफिसेस जो हैं उनके दरमियान राब्ता बनता है। देखना यह है कि महमूद खान अचकज़ई साहब इस मुलाकात से क्या इमरान खान साहब से मुलाकात तक की कोई रसाई खुद अपने लिए भी कम से कम हासिल कर पाते हैं या नहीं। अच्छा, अब ये आप हैरान भी हो रहे होंगे कि एक तरफ सुहेल आफरीदी के साथ मामला थोड़े ऐसा लग रहा है कि जो उन्हें इन्फॉर्म किया गया, जनाजे में भी साथ गए, उनकी मुलाकात की भी खबर चल रही है, दूसरी तरफ अचकज़ई साहब से में तो ये हो क्या रहा है, हुकूमत इतनी अच्छी बातें करने लग गई। तो ये कोई नई बात नहीं है। जब भी कोई एहतजाज की कॉल होती है उसके बाद हम ये चीज़ें हुकूमत की तरफ से देखते हैं कि ये फ़ौरी तौर पर ये कहना शुरू कर देते हैं कि जी हम तो मुज़ाकरात से बातचीत करना चाहते हैं और देखें हम तो खुद हाथ बढ़ा रहे हैं वगैरह वगैरह। तो ये इनकी
की तरफ से इस तरह की चीज़ें होती हैं। अच्छा, मैं फिर अगर मैं कहती हूँ उनकी तरफ से इस वजह से भी होती हैं कि जी ये एहतजाज कर रहे हैं तो चलो मुज़ाकरात का डोल डाल दें, तो तब भी मैं इसे गलत नहीं समझती, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली आपने एहतजाज भी इसलिए करना होता है। एहतजाज किस लिए करना होता है? ताकि आप दबाव बढ़ाएँ, अगले को मजबूर करें कि भई हमारी बात सुनो। तो अगर आपके एहतजाज के ऐलान से भी अगर कोई बात करने के लिए तैयार है, आपकी बात सुनने के लिए आ रहा है, तो मकसद तो पूरा हो ही रहा है ना फिर समहाउ और अदर। लेकिन असल बात ये है कि क्या इस ख़्वाहिश में या इस मुज़ाकरात के आगाज़ करने में कोई संजीदगी है या नहीं? ये असल बात है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आएँगे, आगे मिलेंगे और कहेंगे कि देखिए जी हम तो कितने अच्छे हैं, हम तो मुज़ाकरात करना चाहते हैं, और बाद में फिर किसी भी मुतालबे के ऊपर वो कुछ कर ना सकें या उन्हें करने ना दिया जाए, तो फिर तो उस तरह की किसी मुलाकात या मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मेरे नज़दीक अगर ये हुकूमत संजीदा है वाक़ई के मामलात को कोई बेहतर करना है, तो सबसे उसका आसान हल तो ये था कि इमरान खान साहब से मुलाकात करा दी जाती। सबसे बड़ा तो इस वक़्त पीटीआई के लिए इशू ये बना हुआ है ना, तो भाई आप उनके डॉक्टर्स से मुलाकात करवा दें, उनको रसाई दे दें, ताकि उनकी कुछ तो तसल्ली और आपकी तरफ से एक अच्छा जेस्चर भी चला जाए। वो आप कर नहीं रहे, और बाकी आप इधर-उधर घूम रहे हैं कि जनाब हम महमूद चगज़ई से मिल लाते हैं, और स्पीकर जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के स्पीकर से मिल लेते हैं, और सुहेल आफरीदी जो हैं वो उधर एपेक्स कमेटी के इजलास में चले, यानी सबको आप बाकी वो कर रहे हैं इधर-उधर के काम। जो करने वाला काम है कि इमरान खान की उनके डॉक्टर से आप मुलाकात करवा दें, वो काम नहीं कर रही हुकूमत। तो इससे जो है फिर वो पकड़े जाते हैं कि जनाब कोई इनकी नीयत में गड़बड़ ज़रूर है, वरना करने का काम तो सबसे पहले फिर ये वाला काम है। बहरहाल जी, ये तमाम चीज़ें जहाँ चल रही हैं, वहीं पे आज एक अहम जो स्टेटमेंट मरीम नवाज़ साहिबा का बड़े ज़ोर व शोर से जो है वो डिस्कस होता रहा। वो उनकी एक तकरीब में खिताब था, जिसमें ना सिर्फ ये कि उन्होंने सुहेल आफरीदी को बड़ी तानेबाजी की और कहा कि जी आप मेरे जहाज़ पे एतराज़ करते हैं, आपने करना क्या है जहाज़ का, आपने अडयाला ही जाना है, ये है वो है, तो इस तरह की बातें करती रहीं। और फिर जो उन्होंने ये तकरीर में ये कहा कि जाली हुकूमत जो है, वो उस हवाले से जो उन्होंने बात की तो उस पर वो शुरू हो गई कि जी जाली हुकूमत जो है वो तो हमारी नहीं है, मतलब हम तो बड़ा परफॉर्म कर रहे हैं, जाली हुकूमत तो वो है जो कि परफॉर्म नहीं करती, लोगों की तरक्की खा जाती है, ये खा जाती है वो। तो बड़ा जज्बाती खिताब। ऐसे ही जोश खिताबत में मरीम नवाज़ साहिबा कहती हैं कि जनाब एक बच्ची ने पिछले दिनों कल एक किसी तकरीब में सुहेल आफरीदी साहब से सवाल किया था कि आप जो हैं वो नारे वगैरह तो बहुत कर लगाते हैं ये वो, लेकिन आप ये कहते हैं कि बाकी सूबों में जाली हुकूमत है और ये असली हुकूमत है, लेकिन तरक्की जो है वो बाकी सूबों में हो रही है जाली हुकूमतों में, और हमारे सूबे में तरक्की नहीं हो रही, तो इसका जवाब दें। तो इस पे जो सुहेल आफरीदी साहब है उन्होंने जवाब यूँ स्टार्ट किया कि लगता है आप जो है एएनपी या किसी और पार्टी की हैं। उसके बाद उन्होंने उनको जवाब भी दिया कि हमने सबसे पहले तो ये शऊर भी दिया है और ये आज़ादी भी दी है कि आप हमसे सवाल कर सकते हैं। ये भी बड़ा पीटीआई में एक कल्चर डेवलप किया है। दूसरा फिर उन्होंने बताया भी कि हमने ये चीज़ें परफॉर्म की हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ये वैसे उन्हें कहने की ज़रूरत नहीं थी। भले ये कोई प्लांटेड सवाल भी था, तो तब भी उन्हें ये कहने की ज़रूरत नहीं थी कि आप फ़लाँ जमात से हैं या नहीं हैं। आपसे सवाल किया गया तो वो किसी भी जमात से शख्स ताल्लुक़ रखता हो या ख़ातून ताल्लुक़ रखती हो, उसका हक़ है। वो आप सारे सूबे के वज़ीर आला हैं, तो आपसे कोई भी सवाल कर सकता है, और अगर कोई प्लांटेड भी करने आ रहा है तो तब भी कर सकता है, अगर सवाल उसका ठीक है, उसमें कोई तज़हीक नहीं है। अब सवाल उसने किया, आप उसको जवाब दिया उन्होंने। बहरहाल ये जो सवाल है वो काफ़ी वायरल भी हुआ, और इस सवाल के बारे में जो पेशावर की एक सहाफ़ी हैं फरजाना साहिबा, उन्होंने कहा भी था कि उस खातून बच्ची ने बाद में कैमरामैन से कहा कि मुझे इसका क्लिप भी भिजवा दो, मैंने किसी को भिजवाना है, आ गई ये वो, तो इस तरह करके भी बात हुई। तो बहरहाल जो भी था जैसे भी था, सुहेल आफरीदी ने कहा कि मेरे हर प्रोग्राम में एक शख्स जो है जो खुद से भी नाराज़ है, वो कोई ना कोई प्लांटेड बंदा भेज देता है। तो ये वैसे बात उनकी ठीक थी कि हर प्रोग्राम जहाँ पे भी वो, चाहे लाहौर में गए हैं, असम्बली गए हैं, या इधर आ गए अपना इधर खैबर पख्तूनख्वा में कोई आ गया, तो कोई ना कोई ऐसा बंदा आ जाता है, टक्कर जाता है उन्हें आके, जो कि कोई ऐसा सवाल उन्हें करता है, तो वो समझ जाते हैं कि ये कोई ऐसा लग रहा है कि भेजा हुआ बंदा है। लेकिन बहरहाल बात ये है कि उन्होंने ये बात की, और ये क्लिप काफ़ी फिर जो पीएमएलएन के हामी लोग हैं वो वायरल कर रहे थे कि जनाब देखें जी इन्होंने चुप करा दिया। तो इस बात को आज मरीम नवाज़ साहिबा ने भी डिस्कस भी किया और कहा कि जी आपके मुल्क सूबे में तो कोई तरक्की नहीं हो रही। अच्छा, उसके बाद जनाब फरमाती हैं कि जी शऊर की इन्होंने बात की कि जी हमने शऊर दिया है, तो शऊर से क्या किसी का पेट भरता है? शऊर में बैठ कर क्या कोई कॉलेज जा सकता है? शऊर से ये हो जाता है। अब ये इतना कि जाहिलाना बयान था कि वैसे खुदा मैं इस पे मतलब क्या बात करूं
کہ مطلب ہے کہ آپ یہ بات کہہ رہی ہے کہ جناب اگر آپ میں شعور آ گیا ہے تو وہ ضروری نہیں ہے، آپ کا پیٹ بھرا ہونا ضروری ہے اور آپ کا جو اور آپ کو سہولیات ملنا ضروری ہے، لیکن شعور آپ کا آنا ضروری نہیں ہے۔ تو مطلب یہ کس قسم کا بیان تھا، میری سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کون ان کو گائیڈ کرتا ہے۔ ہر روز کوئی اس طرح کا بیان دے دیتی ہیں بیوقوفانہ سا، جس کے اوپر پھر تنقید شروع ہو جاتی ہے۔ بھئی اصل بات ہی یہ ہوتی ہے کہ جب انسان میں شعور آ جائے تو پھر ہی وہ باقی تمام اپنے لیے راستے کھول سکتا ہے، وہ اپنا پیٹ بھی بھر سکتا ہے، وہ اپنے لیے سہولتیں بھی پیدا کر سکتا ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ شعور ضروری نہیں ہے اور بس پیٹ بھر لو، یہ تو جس کو کہتے ہیں شعور ہی تو وہ چیز ہے جو کہ جانور اور انسان میں فرق کرتی ہے، ورنہ پیٹ تو پھر جانور کا بھی بھر لیتا ہے، وہ تو اپنا کام کر ہی لیتا ہے نا پیٹ بھرنے والا۔ تو فرق کیا ہے انسان اور جانور میں؟ وہ شعور کا فرق ہے۔ لیکن یہ ان کو پتہ لگتا ہے جنہوں نے خود شعور حاصل کیا ہو، جنہوں نے خود کوئی کام کیا ہو زندگی میں، کوئی ایکسپوئر ہو جن کا، جنہوں نے کوئی محنت کی ہو، کوئی آپ اسٹرگل سے گزرے ہوں، تو ان لوگوں کو شعور آتا ہے نا۔ اب جنہوں نے پنگوڑے سے لیڈر بن جانا ہوتا ہے تو وہ تو نہیں بیچارے شعور حاصل کر سکتے، ان کو کیا پتا کہ شعور کس چڑیا کا نام ہے۔ تو بہرحال جی، یہ ساری جو کہانی ہے اس کے اوپر اب کافی ظاہر ہے کہ لوگ تنقید بھی کر رہے ہیں۔ آخر میں تھوڑی بات کرتے ہیں جی کہ بھارت کو کس بات سے بڑی پریشانی ہوئی ہے۔ کہانی یہ ہے کہ پاکستان نے ایک اچھا فیصلہ کیا اور جو بنگلہ دیش کو انہوں نے سائیڈ لائن کیا آئی سی سی نے اور بھارت نے ورلڈ کپ کے لیے، تو اس کے بعد پاکستان نے بھی سٹینڈ لیا اور کہا کہ وہ انڈیا کے خلاف جو ہے میچ ورلڈ کپ کا نہیں کھیلے گا۔ اب سب کو پتہ ہے کہ جو پورے ورلڈ کپ میں سب سے زیادہ ہائی وولٹیج مقابلہ ہوتا ہے وہ تو پاکستان اور انڈیا کا میچ ہوتا ہے۔ اگرچہ اب پچھلے کچھ عرصے سے پاکستان کا ریکارڈ کوئی اچھا نہیں رہا، بیچارے کافی ورلڈ کپ میں میچ ہار گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی سب کا ایک انٹرسٹ ہوتا ہے اور بہت زیادہ اس کے اوپر پیسہ لگتا ہے، پیسہ کمایا جاتا ہے، پیسہ بنایا جاتا ہے۔ تو یہ ایک بہت جس کو کہتے ہیں کہ سب سے مرکز نگاہ والا میچ ہوتا ہے۔ اب پاکستان سے شاید یہ انڈیا توقع نہیں کر رہا تھا کہ پاکستان کوئی اتنا بڑا سٹینڈ لے گا۔ ان کا خیال یہ تھا کہ جی یہ تو ہمیشہ مان ہی جاتے ہیں، کیونکہ بھارت تو ہمیشہ ہی ایسے پنگے کرتا ہے نا، ہم نے جی ان کے ملک میں نہیں جا کے کھیلنا، پھر ان کے جو پاکستان جہاں ہوسٹ ہوتا ہے وہ کہتا نہیں ہم نے ان کے ملک میں نہیں آ کے کھیلنا، ہمیں وینیو جو ہے کوئی نیوٹرل دیا جائے۔ جو ابو ظہبی میں جی شارجہ میں میچز ہو رہے ہیں اسپیشل انڈیا کے لیے جی، کیونکہ جی انہوں نے نہیں ہمارے ساتھ ادھر ملک میں آ کے کھیلنا، کبھی کھیل رہے ہیں تو جی ہاتھ نہیں ملا رہے، کبھی کھیل رہے ہیں تو جیت گئے ہیں تو جی ٹرافی نہیں ہم نے لینی۔ تو ہر چیز میں ان کا جو ایک پنگا بازی تھی وہ چل رہی تھی اور پاکستان اس کو ٹالریٹ بھی کر رہا تھا۔ اب انہوں نے جب پاکستان نے پہلی دفعہ تھوڑا سٹینڈ لیا ہے تو ان کو بھی ذرا ہوش آیا ہے کہ اچھا جی یہ تو کام خراب ہو گیا ہے۔ بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ اس پہ بھی ویسے بحث کر رہے تھے کہ نہیں جی پاکستان کو نہیں انڈیا کے ساتھ بائیکاٹ کرنا چاہیے تھا، بلکہ کھیلیں آپ یہ وہ۔ لیکن میرے خیال سے ہمیشہ آپ اچھے بن کے بعض اوقات وہ ریئلائز نہیں کروا رہے ہوتے، بلکہ وہ آپ کو جس کو کہتے ہیں نا فار گرانٹیڈ لینا شروع کر دیا جاتا ہے۔ یعنی آپ ہر دفعہ بات مان لیں، کوآپریٹ کر لیں، اچھے بچے بن جائیں، جینٹل مین گیم ہے جی یہ وہ، تو اگلا کہتا ہے ہاں جی یہ تو ہمارے نیچے دبے ہوئے ہیں، بس دباتے جاؤ۔ تو کبھی کبھی آپ کو اپنی بات، اپنا موقف اسٹرانگلی منوانے کے لیے سامنے کھڑے بھی ہونا پڑتا ہے کہ نہیں بھائی اب ہم نہیں۔ تو یہ ایک پاکستان کی طرف سے اچھا فیصلہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ ہم نہیں کھیلیں گے انڈیا کے ساتھ۔ اگرچہ اس پہ لوگ سوال بھی کر رہے تھے کہ اگر سیمی فائنل میں آ گئے تو کیا ہوگا، فائنل میں آ گئے تو کیا ہوگا۔ تو اس پہ کاشف عباسی صاحب کی بھی میں سن رہی تھی سٹیٹمنٹ، انہوں نے کہا کہ پھر اگر آپ نے سٹینڈ لیا ہے تو پھر پکا لیں، پھر سیمی فائنل ہو یا فائنل ہو، پھر آپ کہیں کہ ہم نے نہیں ان کے ساتھ کھیلنا تو پھر نہیں کھیلنا، تو پھر پورا سٹینڈ لیں تاکہ ان کو اگلی دفعہ کے لیے سمجھ آ جائے۔ تو اس سے اب بھارت کو کافی پریشانی ہوئی۔ ایک تو ظاہر ہے جو اتنی انویسٹمنٹ ہوتی ہے، پیسے ڈوبتے ہیں، اس کی پریشانی ہوئی، اور دوسرا انہیں اس چیز کی بھی پریشانی ہوئی کہ جناب یہ تو ہمارا سارا ایونٹ خراب ہو جائے گا۔ تو اب سننے میں آ رہا ہے کہ ایک تو 2-4 دن سے تو انہوں نے خوب ٹرانسمیشنز لگائی ہوئی تھی اور فل جو ہے وہاں پہ ان کے رونا دھونا پروگرام اور جو رونا پیٹنا پروگرام ہے وہ چل رہا تھا کہ جی دیکھیں پاکستان سیاست لے آیا کھیل میں، یہ ہو گیا، اور خود جو ساری زندگی کرتے رہے ہیں وہ بھول گئے۔ اینی ویز اب سننے میں آج یہ خبر آئی ہے کہ انہوں نے آئی سی سی کے تھرو تھوڑی سی بیک ڈور کچھ نیگوسیشن سٹارٹ کی ہیں، جس میں ایون پاکستان کو بھی کنونس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ انڈیا کے ساتھ کھیل لے، اور کچھ جو سٹینڈ جس کی وجہ سے پاکستان نے لیا کہ بنگلہ دیش کا جو ایشو ہے اس کو ریزالو کیا جائے، تو اس کے حوالے سے بھی انہوں نے کچھ غور و فکر شروع کیا ہے۔ تو اب کچھ جو ہے وہ بیک ڈور رابطے شروع ہو چکے ہیں، دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اس کا کیا رزلٹ نکلتا ہے۔ لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اگر پاکستان نے ایک سٹینڈ لیا ہے
تو جب تک یا تو وہ بات مانیں اور پھر بنگلہ دیش کو بھی اکوموڈیٹ کیا جائے، اور یا پھر جو ہے وہ پاکستان اپنی بات سے پیچھے نہ ہٹے، تاکہ ذرا ان کو ایک دفعہ پتہ لگ جائے کہ یار اب ان کو بھی کھڑے ہونا آ رہا ہے، تو یہ پھر پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تو میرا خیال ہے یہ ایک ضروری امر ہوگا۔ اگر آپ لیٹ گئے پھر بات مان لی تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔